by 5. Okay, balik. 5. 5. Cheese. 15. Ang 15 sa right. Ang 20 sa left. By 5. Okay. For example, mo anak ko. 5. Anak ha. Oh, anak ko. 15. 1, 2, 3, go. 15. 20. Anak. Oh, masusinansi. Oh, Bumulan. Wapa. Muga malilay. Okay, una na ka nakasabot ra. Okay, trial ta, baby. Trial. 1, 2, 3, go. By 5. Usap lang by 5. I-grinder. By 5. By ana ha. Pasabihin mo saya parang kay tangtang dayon. Okay. Basta ganun ng 5. 1, 2, 3, go. 5. Kana, ala ka mga bright. Matao, ganaman ko. Sige ko no, babe. Trial sa ni 1. 1, 2, 3, go. 5. Cheese. Asan cheese? Okay, 15. 20. By 5. Okay. So, Walter, tuloy ba yung showing? Board Tata Salvador. Ayun. Awa ha. Hinahilis na. Ipamililis naman na 5. Cheese. 15. 20. By 5. Oh, anak siya. Kita ni kay palimain siya sayaw. Sukot ka. Trya ta kausa. Last mga try na. 4, 3, 2, start. 5. Cheese. Very good ka, bright. Okay, manangtang na ta ha. Okay, let's start. And 1, 2, 3, go. By 5. Kaya nindot kayo mga nangaw. Okay. Ako hinayin, napapaspas na kayo ko. Okay, ako hinayin. Okay. 5. 15. Asan 15? 20. By 5. Cheese. 5. 15. By 5. Okay. Nat siyang atang magkikiro. Hala kayo pa. Okay, sagot na. Manangka na ta. Ayun pa parang bibig. Kaya masuko si bibig na siya, ana. 1, 2, 3, go. 5. Cheese. 15. 20. By 5. By 5. Cheese. 15. Okay, mas na tikis. Okay, natangtang na siya. Huwag pa ka natangtang, girl. Siya pa. Oh. Sa'yo siya magtarong. Good start. I-emphasize yun ha. Basta di na kumatarong. Matanaw yung hawak. Anak siya magtamang. Di na tangtang, girl. So. Okay, 4, 3, 2, start. 15. 20. By 5. Cheese. 20.